نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ نطفی بہا الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس حد محبت و احترام حضور دی ذات والا صفات درود شریف پر سوا سے جہان نے دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں۔ حضور دی ذات والا صفات ذہن وچ رکھو۔ شاکر شجاع آبادی نے حضور دی تعریف و ثنا بیان کردے ہویا کمال دا انداز اختیار کیتا۔ کہندا ہے جہان نے دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت دی ہن کروڑاں وجود قدرت کمال تو ہیں۔ جہان نے دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں، کمال قدرت دی ہن کروڑاں وجود قدرت کمال تو ہیں۔ اور کہندا ہے تم بادشاہاں دا بادشاہ ہیں، سبے شہنشاہ رعایا تیری۔ تم بادشاہاں دا بادشاہ ہیں، سبے شہنشاہ رعایا تیری۔ تیرا شہنشاہ ہے ایک شہنشاہ تے اوندا جاہو جلال تو ہیں۔ تیرا شہنشاہ ہے ایک شہنشاہ تے اوندا جاہو جلال تو ہیں۔ اور بڑا لطیف شعر نفیس زینہ دی نظر کہندا ہے میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مول بھی کوئی نہیں۔ میں ہیرا موتی یا او جتی ذہن وچ رکھو نا جے نرشی اعظم وچ مدارے ہے۔ میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مول بھی کوئی نہیں۔ مثال تیری میں دیواں کمیں جو بے مثل بے مثال تو ہیں۔ مثال تیری میں دیواں کمیں جو بے مثل بے مثال تو ہیں۔ اور کہندا ہے خدا دی حی القیوم ذات ہے پر اوندا محبوب بھی حیات ہے۔ خدا دی حی القیوم ذات ہے پر اوندا محبوب بھی حیات ہے۔ جو نہیں منیں دے انہاں دی مرضی ساڈے تے ہر دم نال تو ہیں۔ جو نہیں منیں دے انہاں دی مرضی ساڈے تے ہر دم نال تو ہیں۔ قبلہ تمام تر حمداں تے تعریفاں دے لائق و شان ازل خدا، او معبود کائنات خدا، او مسجود کائنات خدا، او وارث مقام کعبہ قوسین او ادنا خدا کہ جیں تھن تے میں چند لمحیاں واسطے اپنے مقرب بندیاں دا ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ ایک چیز میں اکثر آدھا ہونا کہ جیڑے اللہ علیہ دا ذکر کر دیو یا اللہ علیہ دے دروازے تے جان دیو، کسے ولی دے بوئے تے جان دیو، کسے پیر کامل دے بوئے تے جان دیو، او بدبخت نہیں ہوندے، او بڑیاں بلند بختانے ہوندے۔ او بڑیاں تھوڑا بولنا پوسی تھوان، او بڑیاں بلند بختاں تسی آکھ سو کیویں تے میں او دلیل دینا ہونا خواجہ شاہ سلیمان تنسوی پیر پٹھان غریب نواز دی کہ سرکار اپنے ٹبے تے بیٹھے آئے تے ٹبے تے ایک مولوی صاحب حاضر خدمت ہوئے، علم دیاں 4 ہیں نا مفتی تقی عثمانی بھی لکھیاں میرے کول کتاب پہ ہی انہاں دی۔ او کہندے کہ علم دیاں 4 ہیں نا، علم دیاں کتنیاں ہیں نا؟ پہلا او کہندے نے عالم ہونا، دوجا عابد ہونا، تریجا عارف ہونا تے چوتھا مفتی تقی عثمانی لکھدا ہے عاشق ہونا۔ پہلا عالم، دوجا عابد، تریجا عارف تے چوتھا عاشق۔ ہن جن اے چارے انہاں نصیب ہوئیاں ہون او دے چ ہور کوئی شے نظر آوے یا نہ آوے، ایک شے او دے ضرور نظر آندی ہے۔ بجتھے او کوئی رب دا پیارا ویندا ہے نا اوتھے او جھک ویندا ہے، اوتھے او کی ہوندا ہے جھک ویندا ہے، آکڑدا نہیں او دے جس تے چارے علم نہیں ہون علم اکڑا چھڑدا ہے۔ علم حاصل کریے تے کئی ویکھن جنہاں علم دا بڑا خمار چڑھے تے بندے آکڑ ویندن، انہاں کوئی پہلی علم والی عین نصیب ہوئی ہوندی ہے، دوجی عبادت والی عین بھی نصیب ہوئی ہوندی نا، لیکن نہ او عارف ہوندن نہ او عاشق ہوندن۔ مفتی تقی عثمانی آدن پہلے گا باویں تریوے عین نہ موجود ہون، عاشق والی عین نہ ہوے، مفتی تقی عثمانی جیا بندہ آدا ہے وہ بندہ کدی کامیاب ہو سکدا تے جے نشک والی عین نصیب ہوئیے، جے نشک والی عین نصیب ہوئیے۔ او مولوی صاحب حاضر خدمت ہوئے، خواجہ شاہ سلیمان تنسوی پیر پٹھان غریب نواز بیٹھن، مولوی صاحب گوڈا چون کے عرض کردن سائیں میں ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں کی پوچھنا ہے؟ پوری توجہ کی پوچھنا ہے؟
انہاں کہا جی کیڑا سوال پوچھو سائیاں فرمایا مولویاں کو جا کے پوچھ عالماں کو جا کے پوچھ میرے کو کی مسئلہ پوچھنا ہوتا کہا جی میں آپ مولویاں آپ عالماں لیکن میں تھوڑے کو پوچھنا آیا سرکار فرمایا پوچھاتا جی میں سنے ہیں بابا فرید دی چوکھٹ کے ایک جنتی دروازہ ہے جیڑا اودے تھلو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید کردہ لگ جاوے آپ فرماندے نے میں سنے ہیں وہ مولوی عرض کردہ سنے ہیں میں سنے ہیں وہ جنتی ہو ویندہ ہے او کی ہو ویندہ بلیا آئے کی ہو ویندہ بابا جی تھوڑے واسطے ایک جملہ عرض کر سامنے اگلے دیاڑے پڑے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء زریزر بخش غریب نواز آپ فرمان دیں اسی اپنے مرشد کول ہونا نا تے کی کتے ہونا کتے آ کے چوکھٹ وچ بہ رہنا تے آپ فرمان دیں کتے ٹک کی بن کے فرید دے چہرے والو تکن لگ کدے چہرے والو پاک پتن دی سر زمین ہے حضور نظام الدین اولیاء زریزر بخش غریب نواز فرمان دیں آپ فرمان دیں میں ویکھیا اسی بیٹھے اسے صابر پاک بھی بیٹھن جناب بدر الدین اسحاق بھی بیٹھن جمال الدین حسبی بھی بیٹھن آپ فرمان دیں میں بھی بیٹھا اور ڈھیر ساری بندے بیٹھن سرکار دے محب منن والے متعلقین عقیدت مند بیٹھن ایک کتے ہونا چوکھٹ وچ اس بہ رہنا تے راج کی اس فرید اللہ تکنا اسد صاحب بابا صاحب لکھ دین بابا صاحب دے مرید نظام پاک لکھ دین آپ فرمان دیں ایک دیوں اس کتے دیاں بختاں دی انتہا دیکھو بھائی ایک دیوں میرے فرید بھی اودے اللہ تکیا ایک دیوں میرے فرید 2 دیاڑے کتا آیا 4 دیاڑے آیا 5 دیاڑے آیا ہفتہ ہے آپ ترتیب نہیں لکھی باویں ایک باری بھی آیا کتے آنا سرکار دے چہرے اللہ ویکھن لگ پاونا کئی دن نو کتا آندا رہیا سرکار اللہ ویکھدا رہیا ہن جس ویلے فرید پاک اللہ اس ویکھنا نا تے ایک دیوں نظام پاک فرماندے نے بھاس کے میرے فرید بھی اودے اللہ تکیا جس ویلے اس کتے دے فرید دی نگاہ پئی نا موڑو کتا نہ آیا موڑو کتا آپ فرماندے نے دوجے دیاڑے اسی سوچی پیوتے اسے بہت ساڈے مرشد دی آ کے زیارت جیڑا مرشد نال عقیدت رکھے او جیڑا مرید ہوندا ہے اونوں چنگا لگدا ہے اونوں کی لگدا ہے سائیاں شجرے دے اندر بھی لکھیا ہے جس ویلے کوئی پیر بھائی اپنے پیر بھائی نوں ملدا ہے نا او انجے سمجھے میں اپنے مرشد نوں پیا ملدا وہ انجے سمجھے میں اپنے آپ فرماندے نو سرکار نالو نقیدت آئی تے میں سوچی پے گیا وہ کتا کیوں نہیں ہوندا بس سرکار اودے اللہ تکے ایک دیاڑے کتا کوئی نہ آیا دوجے دیاڑے کتا کوئی نہ آیا کیونکہ فرید اودے اللہ تک لے ہویا آپ فرماندے نے دل لے تجسس ودیا وہ کتا کدے گئے ایک دیو میرے مرشد فرید فرمایا جا ہے نا نظام جا کے جنگل وچوں لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے آ آپ فرماندے نے جدوں میں لکڑیاں اکٹھیاں کرن گیا اس نا میں کی ویدا ہن سنیا اے تے بختاں دی انتہا جڑے چشتی تے صابری ہو جڑے فریدی بیٹھی ہو جڑے حق فرید نو منن والے ہو اوے اس چوکھٹ وچوں لگنا تے در کنار اوتے بیٹھنا تے در کنار عزت خدا دی قسم بندہ گھر بیٹھ کے فرید دا نام لے لوے ہن کتے اللہ سرکار تکیا آپ فرماندے نے جس ویلے میں جنگل وچ گیا اس نے میں منظر بڑا عجیب ڈٹھا بھائی کی رکھے دے چھاویں تھلے ایک رکھے دے پچھاویں تھلے او کتا آپ تے بڑے ٹھاٹھ نال بیٹھے تے جنگل دی ہزاراں کتے او دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے آپ فرماندے نے میں سمجھ آ گئی میرے ذہن میں سوال اٹھیا مڑ آپ ہی جواب آ گیا آپ فرماندے نے سوال اٹھیا نظام الدین اس کتے نے اتنی پاور اتنی شان اتنی بلندی کیویں مل گئی ہے آپ فرماندے نے جواب اندروں ہی آیا نظام الدین تیرا کمال نہیں اے کمال اس کتے دا نہیں ادھے اوتے فرید دی نگاہ پہ گئی ہے او جڑے کتے دے فرید دی نگاہ پہ جاوے او کتا مڑ کتا نہیں رہندا او کتا اللہ اس کتے نوں ہی کتیاں دی سرداری عطا فرما سرکار بیٹھن مولوی صاحب آئے علم والے ادب والے چارے انہاں کول عرض کردے سونیا سوال پوچھنے کیا واقعی بندہ اس بوئے تھلوں لگ جاوے تے جنتی ہوندا ہے اس بوئے تھلوں لگ جاوے تے جنتی خواجہ شاہ سلیمان توسوی جمال وچ آ گئے ہس پے تے ہس کے فرمان لگے مولوی صاحب اوہی بابا او کون ہے اکھیا او کون ہے آ دنیا انجے نہیں بابا بابا سرکار نو کر دی اور بھی بڑیاں ہیں کسی اور نہیں کدی نہیں کسے بابا آکھیا مرن تو بعد سرکار دے وصال فرمان تو بعد پردہ کرن تو بعد دنیا کیوں سرکار نو بابا دے نام تو یاد کر دی اس گلے با انہاں نے بابا انہاں دے مرشد تو لقب ملیا انہاں دے مرشد تو سرکار فرمایا او میں اس واقعہ لٹا ٹائم مختصر چاہیدا ہے تے ٹائم ڈھیر سارا چاہیدا ساڈے کول وقت مختصر ہے سرکار فرمایا وہی بابا او کی ہے او بابا ہی اچھائی ڈھیر اچھائی ڈھیر اچھائی ڈھیر اچھائی میں اودیاں غلاماں نے غلاماں نے غلاماں نے غلاماں دا بھی غلام ہاں فرمایا مولوی صاحبہ جنتی تے او وی تھی ویندا ہے جیڑا میں فقیر دے ٹبے تے آ ویندا
ਜਨਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੀ ਵੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਛੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਕੜ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਲੀ ਯਾਦ ਹੈ ਆ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵਲੀ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਅੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਫ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਬਦ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਬਾ ਹੁਣ ਆ ਕਰੀਮ ਕਰਮ ਤੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਆਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਕਰੀਮ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾ करीम करम ते होन शाला मंगण आप फरमांदे ने मैं झुक गयो गोडा चुम के अर्ज कीती हुजूर मैं एक और मसला पूछना है सरकार फरमाया पूछ अर्ज करदा सुनिया मैं मसला ये था तो पूछे बाबा फरीद दे चौखट ते गया बंदा वली जनती होंदा है ते नहीं होंदा तुसां फरमाया जेड़ा मैं फकीर दे टिब्बे ते आ जावे ते सुनिया मैं पूछना ये चाहना मैं जी आ बदबख्त भी पूरी तवज्जो मैं जी आ बुलिया है मैं जी आ थोड़ी हो भाਵੇਂ बोल लो मैं जी आ बदबख्त भी अगर इस टिब्बे ते आ जावे ते जनती होंदा है शाह सुलेमान तौसवी जेड़े अगे कमाल दे जमाल विच आए बैठे है चेहरे दा रंग सुरख हो गया मुर्जाद दे पठान आए कमाल दा जलाल आ गया अख भर के मौलवी अल्लो तकिया फरमाया मौलवी साहब की आदे सुनिया तुसां फरमाया जेड़ा मैं फकीर दे टिब्बे ते आ जावे अल्लाह उन जन्नत देंदे फरमाया हां मैं आखे कि तू की आदे सुनिया मैं पूछना ये चाहना तो मैं जी बदबख्त भी अगर इस टिब्बे ते आवे ते ओ भी जनती होंदा है शाह सुलेमान तौसवी दे चेहरे ते जलाल आ गया ते अख भर के मौलवी अल्लाह तकिया फरमाया मौलवी साहबा होश कर बदबख्त इत्थे उसी क्यों बदबख्त इत्थे हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन पीर सियाल गरीब नवाज सरकार को पूछा गया जी ख्वाजा साहब के गल की शाह सुलेमान तौसवी के गल की बदबख्त इत्थे आसी क्यों फरमाया उस वेले शाह सुलेमान आप ना पिया बोलदा ओदे विच ओ पिया बोलदा हां कि उस बोलने वाले बोल के आखे भाई उस वेले असल विच टिब्बा शाह सुलेमान दा ना असल विच टिब्बा ही की अल्लाह दे वली दा तो फरमाया अल्लाह दे वली दा टिब्बा अल्लाह दे वली दा टिब्बा नहीं होंदा अल्लाह दे वली दा टिब्बा असल विच मेरे पीर अली दा टिब्बा होंदा है ते मोर पीर अली दा टिब्बा भी पीर अली दा टिब्बा नहीं होंदा ए शजरा टुरदा टुरदा मेरे करीम नबी तक जांदा है आप फरमांदे ने जेड़ा बाद वक्त होवे ना उन मेरा अल्लाह नबी दा संग अता नहीं करदा बलियां दी चौखट ते वो होंदा है जिन पैड़ो मेरा रब वक्त अता करदा है मोर अल्लाह वालियां दा संग अता पिया फरमाया तुसी बाद वक्त ना हो तुसी ढेर वक्तां वाले तुसी की हो ढेर वक्त आ रहे हो अल्लाह सान इत्थे भाण दी नाल लालियां दी जिंदगियां अगर पढ़ के देखिए इन्ना जिंदगियां सादगी विच गुजारियां ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਟੋਪੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਪੜੇ ਟੋਪੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋੜ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਮੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੰਗੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲਮਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ਮੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ बुखारी बने बैठे भाई साडी निस्बत फकत हाशमी साडी निस्बत की है ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਜਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈयद ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਿਸਬਤ ਹਰ ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਾਸ਼ਮ ਪਾਕ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈयद ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਪਿਆ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈयद मेरी पहचान सैयद मोड़ एक बार आख्या है मेरी पहचान सैयद मैं सादात दा गुलाम हां मैं तुसीं अगे मामू साहब पैर दे कह रहे हैं बशाह लिखो तुसां संगियां आखना तू भी कुछ ढंग शाह लिखिया तू मुड़ क्यों उठा छड़िया मैं जनाब अब्बास पाक दी गल याद आई सरकार जिस वेले शहीद होए ना ते सरकार दे जिसम विच साह मुबारक मौजूद है मौला इमाम अली मकाम आए ते किताबां मौलवियों कोलों सुने होण जे मैं रवायत कदाई पढ़ी नहीं लेकिन मौलवियों तो पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी भी बयान करदे हुंदे हैं उन्हां यकीनन कदाई पढ़ी होसी सरकार आख्या अब्बास महीने एक बारी बिरा महीने एक बारी सरकार बिरा आख्या मैं शाह क्यों कटिया महीने एक सैयद ज़ादे आख्या मैंने कहीं आख्या मुड़ सैयद ज़ादे टेल तो नहीं आख्या 2 साल मुखालफत चलती रही है सैयद ज़ादे आख्या मैं तेन ज़ारा पाक दा पुत्र हो के प्यादा आ लफ्ज़ शाह कट छड़ और मैं इज्जत खुदा दी कसम उस तो पिछे अपने नाम नाल लफ्ज़ शाह लिखया आना के हाशमियां वास्ते शाह लिखना कोई
کبات نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن سید زادہ دے حکم تے دوجے سنگی لکھ دین لکھن، میں اپنے نام نال کدی بھی لفظ شاہ بھی لکھن جوگا کیوں ہے کہ سید زادہ دا حکم ہے۔ اسی الحمدللہ سادات دے منن والے ہاں۔ تسی اکثر جناب صوفیاں دے ویڑیو گل سادات ال لیندے گئے ہو، عزت خدا دی قسم اگے بھائی کلام پڑھیا ہے، حسن بھائی بڑی سونی آواز دی، انہاں خواجہ غلام اپنا خواجہ غلام فرید دا کلام پڑھیا ہے، وہ بابا غلام فرید فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں جس کو ہے تیری یال سے ذرا سا خیال بد، جس کو اے نہیں حسین پاک نو آکھنا جی معاذ اللہ باز بھی جائے، اے نہیں بھائی آکھنا حسن پاک جناب امیر معاویہ نال صلح کر بیٹھے تو نہ تو غلط ہو گیا، نہیں، ذرا سا خیال بد جس کو ہے تیری یال سے ذرا سا خیال بد، میں نہیں 14ویں صدی دا میاں نہیں، 14ویں صدی دا مولوی نہیں، او بابا غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار اعلان کر کے پیا دس دے، وہ کہندا ہے جس کو ہے تیری یال سے ذرا سا خیال بد ملعون ہے، رجیم ہے، بلد الحرام۔ اسی اہل بیت دے نوکراں، اسی حضور دی حسن پاک دی حسین پاک دی اولاد دے نوکراں، اسی الحمدللہ اس نسبت والے ہاں، اسی ابا جی دے ایک کلام پڑھدے ہوندے ہیں، سائیں نوں پسند ہے، میں بھی وہ کلام پڑھ دینا، ذرا محبت نال ایک باری مل کے آکھو سبحان اللہ۔ اور اس کلام دی شان اے پنڈ والے جڑے سنگی بیٹھے ہو تھانوں پتہ ہے قبلہ ابا جی سنگی 3 بجے اٹھ کے مسجد جاندے ہیں، وضو کرنا، تہجد تو بعد انہاں سپیکر کھول لینا اور مدینہ شریف الموں کر کے پہلو بغداد شریف الموں کرنا، اپنے پیر دے قصیدے آکھنے، مڑ مدینہ شریف الموں کر کے انہاں کلام پڑھنا، اور ایک میاں صاحب ساڈے علاقے دے ہیں، ساڈے پنڈ دے ہیں، میں انہاں دا نام نہ لیساں، انہاں ایک واری ہوڑیا، انہاں کہ میاں جی راتی اٹھ کے نہ پڑھیا کرو، جناب راتی اٹھ کے جڑا پڑھ دیو تسی عوام ستی پئی ہوندی، سرکار اودن گھر آئے اور میرے کول اج بھی والدہ دی ڈیری پئی ہے، میں اج بھی یاد ہے سی بیٹھ کے ستے پے آئے، نانا جی اپنے اجرے وچ آئے، نکلے تہجد دے ویلے آدن دیے اٹھ لکھ کی ہویا ہے، لکھیا کی لکھیا او تحریر اج بھی موجود ہے، آپ فرماندے نے جدے ساری زندگی قصیدے پڑھدا رہیا نا، وہ آمنہ دا لال اج کرم کما گیا، وہ آمنہ دا لال اج کرم، گرامی قدر آپ ساری زندگی انہاں ایک کو کلام پڑھے ہے تہجد دے ویلے، پہلو بغداد شریف الموں کر کے اپنے پیر نو راضی کر دیا ہے، مڑ مدینہ شریف الموں کر کے آدیا ہے، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، پڑھیے تڑپے تیرا غلام بڑی، آنکھو آنکھو بیلیو تڑپے تیرا غلام بڑی، پڑھو پڑھو مل کے تڑپے تیرا غلام بڑی، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں آرام بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں آرام بڑی، یا رسول اللہ با آوالے خراب ماب بھی رو بخا کفتہ دیم مزجرم اسیاں بلغمی مذنب چومن نباشد در تمامی امتت رحم کن بر حال ما یا رحمت للعالمی، تڑپے تیرا غلام بڑی، آنکھو آنکھو بیلیو تڑپے تیرا غلام بڑی، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں آرام بڑی، آرام کہیں جاوے میرے مرشد خواجہ حسن علی بولے، آپ فرماندے نے این شکرام نہیں لین دیندہ، این شکرام نہیں لین دیندہ، مکھ ویکھنے نو سکدی جان میری، پکڑی حسن تلوار نینا تیرے آنے، چابے دوست کٹھی جنہ جان میری، صدقہ حسن دا دے دیدار مایا، ہوئی تب تھی جان قربان میری، حسن علی نو سکدے آئے عمر گزری، کدوں خبر لئی سے مایا یار میری، تڑپے تیرا غلام دیر ہو گئی، تڑپے تیرا غلام، فرما
فرماندے نے رے رون نصیب اکھی میریاں نو رے رون نصیب اکھی میریاں نو سونا حسن تیرا چمک مار دائی کالی زلف تیری ڈنگی جان میری جمیں ناک کالا کنڈل مار دائی کمر کس آئی ہجر دی فوج سیو کاری زخم لگا تلوار دائی حسن علی نو دیوی دیدار مایا چلیا مانگ دن رات پکار دائی تڑپے تیرا غلام پڑھو پڑھو تڑپے تیرا غلام بڑی آنکھو آنکھو بیلیو تڑپے تیرا غلام بڑی جیم جلوہ حقیقت دے نور والا آیا چاک نینا وچ ڈال مائے غفلت ستی نو آن جگایا سو پھیرا پاوچ جنگ سیال مائے اکھیں نال اکھیں جدوں یار لائیاں ہوئی شوق ہیر نحال مائے حسن علی مہیر راج تڑے بھی راسی جگ وچ قائم مثال مائے تڑپے تیرا غلام دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام تے ٹردیاں بل بل نو عرض کیتی آکھیں جا سلام کی یار تائیں ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی رودت فیہا النبی المعتشم آکھیں جا سلام کی یار تائیں پیری بن گھنگرو کری نا چگے بلا شاہ نے آندہ شاہی نیت دے بوئے اس بلے نو پوائے چولے ساوے تے سوئے جدوں ماری ایڈی مل پہ آئے پیا تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا پیری بن گھنگرو کری نا چگے آکھیں جا کے مدم ستار تائیں پتہ نہیں کی کبیت ای مصرا کیا گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی کیڑا کیڑا دکھ امام زین العابدین فرماندے نے اقبادنا مجروحت من سیف حجر المصطفیٰ طوبى لأهل بلدة فيها النبي المعتشم گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین معبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہم گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی تنم فرسودہ جاؤں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ دلم پج مردہ واراز اسیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی نسیمہ جانب بطحا گزر کن سیدھاتم محمد را خبر کن گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی گامی غزل جا کے دکھا ساربانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی وی ماہیا پہنچے جد تو سونے آندی جوکتے خیر ہووی اونا نو ذرا روکتے گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی آکھیں بن تو ساڑے ایک گھڑی 100 سال دی بیٹھی کانے پئی تو ساندے بال دی گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی گامی گا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدا وچ ملک عرب توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تھی مفت وی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال دب گامی غزل جا کے آکو آکو گامی غزل جا کے گامی غزل جا کے گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی گامی غزل جا کے ایک وار لنگیا تو ساڑی جاتے تالیاں کرے سام سکاں لہا کے ڈھاکے دی مل مل جے پر دے جیڑے لکھ لال نیلم
پکھراج ہیرے انج تے غریباں دل بہوں امیرے جیڑی شیوی دیساں لجا کے ایک وار لنگیا تو ساڈی جاتے پھل پان مصری لچیاں منگے سوں اترے گلابے مل مل دوے سوں زوریں جے ونجسو ونجن نہ دے سوں گل پا کے پلڑا منتاں کرے سوں ایک وار وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو شکیموں کو قرار آیا مدنی سائیں چمہ پیر تیرے لب کھل ویسن جدا تو آسیں دل دی ماندڑی کوٹڑی دے وہ در کھل ویسن جدا تو آسیں جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بول ویسن جدا تو آسیں نا شاد میں کوجی کملی نو لگ مول ویسن جدا تو آسیں گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی اکھینا رس خانہ پرا جان بھی دے تیرا وسدہ روے مکران خانہ تیری ہو کے رما میں انج رل دی کی کہنگے جگ دے خان خانہ مسئلہ رب نامے مینوں دس جامی میرا مک جائے رون قرلان خانہ سردار جے چنگیاں گل لاویں تے منیاں کدھر نو جان خانہ گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی گامی غزل جا کے دکھا میرے آندی آوے ترس متاں غم خار تائیں حسن علی ڈگی ہاتھ بن قدمی آکھی کلی دے شایس بار تائیں تڑپے تیرا غلام دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام کہ خودی گمان دی جا نہیں جدوں ویکھ لئی زلف دی تار سیو ساری عمر دیوانیاں ہو مرسن نالے کملیاں جلیاں ہو مرسن جنہ شکل ڈٹھی ایک وار سیو دیوں حشر دے ترت پچھان لیسن جنہ چال ڈٹھی لٹکدار سیو حسن علی اڈیک ہے نزاوے لے اوسی کلی دا شاہ اسوار سیو تڑپے تیرا غلام